and welcome to my channel, guys. This is Aram Rides. Today is 21st of November, and today I'm going to do the first servicing of my Royal Enfield Super Meteor 650. So I've already done the booking yesterday, and let's see what all things they will do with the motorcycle, and I'll let you know what will be the service cost of the first servicing of Super Meteor 650. So let's not waste the time, and let's reach the service center first, and then I'll meeting you guys. Thanks. ओके सो बाइक अभी रैंप में उठा दिया ये लोग। थोड़ा सा फास्ट सर्विस ही कर रहा है, ज़्यादा देर मेरे को वेट नहीं करना पड़ा है। सो अभी देखते हैं क्या क्या चेंजेस होता है। मेरे को 3700 का एस्टिमेट किया है। सो लेट्स सी, दिस इज़ हाउ द रैंप इज़ लुकिंग। सो ये भैया मेरा बाइक का भी काम कर रहा है। अभी व्हील का कुछ एक अलाइनमेंट कर रहा है। और भैया अभी क्या क्या काम होगा बाइक में? फर्स्ट सर्विसिंग होगा, मतलब क्या क्या चेंजेस, क्या ऑल इंजन ऑयल सर्विस किट, वो हेड गैसकेट कवर ना, वो चेंज होगा। और ऑयल फिल्टर, राइट। एयर फिल्टर तो चेंज नहीं होगा, वो क्लीन होगा ना। ठीक है, तो अभी भैया लोग सर्विसिंग कर रहे हैं अच्छे से केयर लेके बाइक का। लेट्स सी अभी कैसे परफॉर्म करता है। और ओबीडी मीटर जो है ना, वो कब लगाएंगे आप लोग? वो ओबीडी मीटर एक तो होता है ना? नहीं, वो ECU में जो प्लग इन करते हैं ना, हाँ, वो मीटर क्या एकदम लास्ट में होगा? अच्छा। सो ठीक है, अभी सर्विस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। वॉशिंग तो एकदम लास्ट में करेगा। Okay, so I'm waiting in the lounge area. So this is the lounge area. Nice many videos are going on. That side is a CCTV camera where you can watch your motorcycle being serviced from the waiting lounge. And this is how the waiting area looks like. Lots of boosters, lots of RSA and pickable drop facilities. The holdings are there, so you can watch your favorite videos over here, and you can wait till your motorcycle gets serviced. So I'm waiting. The guy who is doing my work is on lunch now. So estimated time is around 4 hours or 5 hours. So still some work left on my motorcycle. So let's watch the videos and let's wait till the motorcycle gets serviced. A few moments later.
इधर पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है थ्रॉटल रिस्पॉन्स का, सो दैट्स वाई ओवीडी मीटर निकाल के वो चेक करेगा अभी क्या हो रहा है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. This is the OBD meter and this all parts will be attached to the ECU, and then what all problems in the bike, it will show up in the OBD meter only. तो गाइस जस्ट एक तो टैपिट का एडजस्टमेंट गलत होने से पूरा थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था बाइक में, तो फिर से अभी खोल के पूरा अभी ठीक करेगा. ओवीडी मीटर में वही शो किया कि टैपिट एडजस्टमेंट कुछ गलत हो गया. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल टू सी व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स इन द बाइक. सो लेट्स सी. इतना देर तक मेरा काम ख़त्म होता है, ऑलमोस्ट 4 घंटा हो गया मैं सर्विस सेंटर में आए हुए. So done with my service and all, and total cost is around 3,800 rupees. I'll share you the slip that has been provided from the Royal Enfield Service Center. Chalo, thank you. প্রবলেম হলে কল করো, করবে কিন্তু আমি জাস্ট চার্জ দিলাম। চলো, থ্যাংক ইউ। এই একবার ডবল স্ট্যান্ড করতে কিন্তু মাথা ঘুরে গেল। মালটার ওয়েটটাই মানে ইন্টারসেপ্টরের থেকে বেশি হচ্ছে। এর থেকে ওয়েট বেশি, অনেক ওজন বেশি। প্রবলেম হলে কল করো, ঠিক আছে? তোমার তো নাম্বার আছেই আমার কাছে। ঠিক আছে, আমি সেভ করে নিয়েছি। চলো এলাম। হ্যাঁ, টাটা, থ্যাংক ইউ। तो पूरा दिन निकल गया। चलो टाटा। पूरा दिन निकल गया मेरा सर्विसिंग करते हुए। 3,800 इज़ द टोटल कॉस्ट। अभी जो ब्रेकेज है, जो ब्रेकआउट है, मतलब किस किस चीज़ पे लगा है पैसे, तो आई विल शेयर द स्लिप स्क्रीनशॉट ओवर द वीडियो। तो अभी तो और कुछ वीडियो करके फ़ायदा नहीं है। पूरा दिन कहाँ से निकल गया सर्विस सेंटर में। तो लेट्स गो टू माय होम फर्स्ट एंड कुछ खाना पड़ेगा। तो गाइज आई एम एंडिंग द व्लॉग ओवर हियर एंड प्लीज स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर वीडियोज़. Till then, bye guys, stay safe and ride safe. Thanks a lot.